این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. כרגע מדינת ישראל או ממשלת נתניהו לא יודעת לנצח בשום מקום. לא בעזה, לא בלבנון, בשום מקום לא מנצחים. היא מנצחת באיראן? היא לא יודעת לנצח גם באיראן? תראי, אני מסתכל על העובדות. הם הכריזו על ניצחון בעזה. יש היום 30,000 מחבלים בעזה, נוח'בות, שמתחמשים, שממשלת נתניהו כרגע מעבירה להם כל יום מאות מסעיות. בלבנון הם הכריזו שהשגנו את חיזבאללה לאחור וכל ההצהרות הבומבסטיות. בינתיים חיזבאללה השתקמה לפני קריית שמונה. על מה מדברים? ובאיראן בוא נראה. מה זאת אומרת בוא נראה? אתה לא חושב שעד עכשיו יש הישגים גדולים? זה שראש הממשלה הצליח להביא את טראמפ לתקוף באיראן לא פעם אחת אלא פעמיים, זה לא הישג גדול? אני מסתכל במבחן התוצאה. את התוצאה אנחנו נראה בסוף בשאלה אחת. האם עמדנו ביעדים? היעד המרכזי הוא פירוק לצמיתות של תוכנית הגרעין האיראנית. יש היום 460 קילוגרם של אורניום מועשר. שכל העיניים יהיו על האורניום הזה. מוציאים את החומר או לא? האם מכניסים הסכם של אפס העשרה? כן או לא? האם מפרקים את התוכנית הבליסטי לצמיתות? כן או לא? לפי זה ייקבע, לא לפי מספר ההצהרות הגרנדיוזיות. Ketegangan panas militer di Timur Tengah rupanya masih belum mereda secara utuh. Rezim Zionis ternyata masih sangat keras kepala menolak berdamai. Zionis yang terus-menerus babak belur justru bertindak layaknya sekelompok penjahat gila. Mereka tanpa henti membombardir area permukiman Palestina dan Lebanon. Perilaku menjijikan ini langsung memicu kemarahan besar dari kekuatan sekutu muslim. Hukuman yang jauh lebih kejam bersiap untuk segera dijatuhkan kembali. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai. Israel belum jera meski sudah diberikan pukulan telak. Entitas Israel masih sangat berwatak sangat keras kepala bagaikan sebuah batu. Mereka ogah tunduk ke Iran dan dengan sengaja terus melancarkan agresi. Pasukan pengecut baru saja menjatuhkan bom di kawasan Lebanon Selatan. Titik wilayah utama yang menjadi target penghancuran Zionis adalah daerah Al-Tiri. Serangan ini membuktikan rezim Tel Aviv tidak pernah menghargai kesepakatan diplomasi. Mereka selalu berkhianat saat musuh sedang menurunkan status siaga tempur. Tindakan licik langsung menyulut amarah dari pasukan garda depan yang bersiaga. Serangan yang dilancarkan Israel sebenarnya sudah mendapatkan balasan yang sangat mematikan. Laskar tangguh Hizbullah Lebanon diketahui sigap mengirim ratusan rudal pembelah angkasa secara akurat. Gempuran mematikan ini membuat daratan Tel Aviv kembali menyala layaknya neraka. Sirine darurat meraung sangat kencang menyelimuti malam panjang para warga pendatang ilegal. Mereka berlarian panik menyusup ke dalam ruang bawah tanah bagaikan tikus. Sistem kubah besi andalan Israel lagi-lagi gagal mencegat hujan proyektil mematikan milik Hizbullah. Teknologi kebanggaan Barat itu kini hanya menjadi rongsokan besi tanpa guna. Bangunan pusat komando militer dilaporkan hancur lebur rata dengan tanah. Tentara Zionis berguguran dalam reruntuhan beton tanpa adanya proses evakuasi. Israel ternyata masih belum jera sama sekali meski sudah mendapatkan sebuah pelajaran mematikan. Benjamin Netanyahu malah terus memberikan orasi provokasi di depan awak media. Perdana Menteri kejam itu memaparkan strategi kotor untuk menghilangkan aset material milik Iran. Padahal rencana bodoh ini sangat mustahil dicapai oleh pasukannya. הגדול נשיא ארצות הברית עם צבא ההגנה לישראל, בין צבא ההגנה לישראל וכמובן צבא ארצות הברית, יחסים שמעולם לא היו. עכשיו ההישגים הללו עוד לא הסתיימו. יש עדיין חומר מועשר באיראן, ואיך אמר הנשיא טראמפ? צריך להוציא אותו, או שהוא יצא בהסכמה, או שהוא יצא בדרכים אחרות. אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ביני לבין הנשיא טראמפ, בין ישראל לארצות הברית שלא היה כדוגמתו. אלה הישגים שמשנים את כל מאזן הכוחות. וישראל היא ישראל אחרת, חזק. Netanyahu seakan hidup dalam dunia fantasi tanpa melihat realita kehancuran armada perangnya sendiri. Ambisi buta sang pemimpin justru menyeret seluruh warganya ke jurang kebinasaan. Operasi bodoh ini memicu perpecahan internal di kabinet perang rezim Zionis. Banyak pejabat keamanan yang mendesak agresi bunuh diri tersebut segera dihentikan. Netanyahu sendiri sudah lama diminta agar segera menghentikan manuver militer oleh Naftali Bennett.
Mantan elit pejabat Zionis itu menyadari posisi pertahanan mereka sangat krisis. Ex-Perdana Menteri Zionis ini dengan lantang menyebut kalau pemerintah Israel sekarang sangat bodoh. Rezim saat ini dianggap sama sekali tidak tahu cara meraih kemenangan. כרגע מדינת ישראל או ממשלת נתניהו לא יודעת לנצח בשום מקום. לא בעזה, לא בלבנון, בשום מקום לא מנצחים. היא מנצחת באיראן, היא לא יודעת לנצח גם באיראן. תראי, אני מסתכל על העובדות. הם הכריזו על ניצחון בעזה, יש היום 30,000 מחבלים בעזה, נוח'בות, שמתחמשים, שממשלת נתניהו כרגע מעבירה להם כל יום מאות מסעיות. בלבנון, הם הכריזו שהשגנו את חיזבאללה לאחור וכל ההצהרות הבומבסטיות. בינתיים חיזבאללה השתקמה לפני קריית שמונה. על מה מדברים? ובאיראן, בוא נראה. מה זאת אומרת בוא נראה? אתה לא תראי. חושב שעד עכשיו יש הישגים גדולים? זה שראש הממשלה הצליח להביא את טראמפ לתקוף באיראן לא פעם אחת אלא פעמיים, זה לא הישג גדול? אני מסתכל במבחן התוצאה. את התוצאה אנחנו נראה בסוף בשאלה אחת. האם עמדנו ביעדים? היעד המרכזי הוא פירוק לצמיתות של תוכנית הגרעין האיראנית. יש היום 460 קילוגרם של אורניום מועשר. שכל העיניים יהיו על האורניום הזה. מוציאים את החומר או לא? האם מכניסים הסכם של אפס העשרה? כן או לא? האם מפרקים את התוכנית הבליסטי לצמיתות? כן או לא? לפי זה ייקבע, לא לפי מספר ההצהרות הגרנדיוזיות. רגע, אתה... Kepanikan politik domestik mulai meledak tak terkendali di seluruh sudut jalanan Tel Aviv. Para warga berunjuk rasa menuntut pelengseran Netanyahu dari kursi puncak kekuasaan. Polisi huru-hara Zionis sangat kewalahan menghadapi amukan lautan massa yang merasa dihianati. Kepercayaan warga terhadap janji keamanan dari aparat negara sudah hilang sepenuhnya. Demonstrasi anarkis ini sukses melumpuhkan seluruh urat nadi roda perputaran ekonomi sang penjajah. Nilai tukar mata uang Zionis anjlok parah ke titik paling dasar. Para investor asing berbondong-bondong menarik modal investasi dari bursa saham di wilayah konflik. Mereka menolak ikut rugi membiayai rencana peperangan yang pasti berujung kekalahan. Kekacauan yang menghantam Israel kini menjadi sebuah tontonan memuaskan bagi dunia. Kutukan penderitaan dari jeritan rakyat sipil akhirnya membawa azab kehancuran mutlak. Tidak ada lagi sekutu negara barat yang berani mengirim bantuan tambahan suplai senjata. Amerika Serikat perlahan cuci tangan menghindari serbuan masalah dari teman dekatnya. Isolasi tingkat global ini sukses membunuh perlahan sisa daya tahan pertahanan pasukan Zionis. Kehancuran mutlak negara palsu bentukan penjajah itu hanyalah persoalan waktu semata. Kesombongan militer Zionis yang terus-menerus dilontarkan ternyata berujung memalukan bagi tentaranya sendiri. Mental prajurit darat hancur lebur melihat atasan mereka terus membuat kesalahan. Unit militer menolak perintah atasan untuk bergerak maju menyeberangi garis depan pertempuran. Mereka merasa hanya akan dijadikan tumbal mati konyol oleh ambisi diktator. Rentetan kejadian konyol ini membuktikan kelemahan fatal dari struktur pertahanan militer mesin penjajah. Zionis terbukti sangat lemah saat menghadapi taktik perang panjang yang melelahkan. Momentum hancurnya Israel menjadi bukti nyata bahwa keserakahan tidak akan membuahkan sebuah kemenangan. Sejarah selalu menghukum para penjahat genosida dengan sebuah penderitaan yang memilukan. Jaket tebal waterproof yang cocok dipakai di cuaca ekstrim bisa kamu dapetin mulai dari 118 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Peringatan terakhir Iran. Kesabaran Dewan Pertahanan Militer Poros Kekuatan Timur kini sudah benar-benar menyentuh garis akhirnya. Pemerintah resmi Iran sudah memberikan peringatan terakhir paling keras atas tindakan Israel. Teheran tidak akan pernah menoleransi setiap tetes darah tak bersalah yang sengaja ditumpahkan. Hukuman yang dijanjikan kali ini dipastikan bakal menghapus eksistensi musuh selamanya. Iran secara berani mengancam akan meninggalkan perundingan di Pakistan tanpa menandatangani sebuah kesepakatan damai. Ancaman ini berlaku apabila entitas Israel masih keras kepala menyerang Gaza dan Lebanon. هذه المفاوضات قد لا تسفر عن نتائج والإيرانيون على أتم الاستعداد للعودة إلى طهران من دون التوصل إلى اتفاق. إيران لا تصر على الاتفاق. نحن نجري المفاوضات فقط كي نتأكد من أن المجتمع الدولي وأن الشعب الإيراني والشعوب في المنطقة. Ultimatum tingkat tinggi tersebut sontak langsung membuat pucat wajah para diplomat delegasi Amerika. Mereka sangat ketakutan armada militernya akan dihancurkan jika perundingan ini gagal.
Menariknya, kekuatan ancaman militer ini tidak hanya murni datang tunggal dari pihak Iran. Militer bersenjata Pakistan juga memastikan ikut melancarkan skenario serangan balasan gabungan. Kolaborasi dua kekuatan raksasa benua Asia ini siap meratakan barisan terdepan wilayah musuh. Perwira tinggi Komando Militer Iran yakni Mohsen Rezai sudah mengonfirmasi kabar itu. Sang jenderal memastikan Pakistan ikut menurunkan ledakan bom penghancur di Tel Aviv. Skenario ini terjadi jika Israel masih bersikap keras kepala bagaikan batu. این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی انشاءالله جلوی ملت ما خواهد بود. Pakistan di medan perang akan merubah total peta pertahanan Timur Tengah. Israel dipastikan rata menjadi abu jika hulu ledak nuklir mulai diterbangkan. Kepanikan kubu Washington mencapai puncaknya saat mendengar komitmen kekuatan besar negara Asia tersebut. Gedung Putih meradang menuntut Zionis agar segera menuruti seluruh poin kesepakatan. Di sisi lain, dinamika tekanan politik tingkat domestik juga ikut memanas di Iran. Banyak warga yang sangat menyesal melihat armada Iran berhenti menyerang Israel. Masyarakat mendesak agar agresif penghancuran rezim Zionis itu terus dilanjutkan sampai tuntas. Operasi tempur wajib diteruskan untuk selalu membela pengorbanan rakyat Palestina dan Lebanon. Iranian people are naturally peaceful, extremely kind, and really hospitable. But many people assume that Iranians must be exhausted from the war by now. However, for the past few days, whenever I speak with them, they insist that we shouldn't have stopped fighting Israel. Why? Would you ask? Because these people have faith. They believe that with enough courage, we could have stopped Israel. We could have bring them down. And we could bring peace to the world for everyone, for Palestine, for Lebanon. Their courage and conviction are a reminder that hope and determination cannot be Gelombang defeated. dukungan ini semakin Hands mempertebal off rasa percaya diri Iran. dari pemimpin angkatan militer. Pejabat tertinggi Mojtaba Khamenei dikabarkan sudah merayakan pidato seruan kemenangan agung. Pemimpin tertinggi Iran ini merasa sangat bangga melihat pasukannya berhasil menundukkan sang penjajah. Hari ini dapat dengan berani dinyatakan bahwa kalian, rakyat Iran yang heroik, telah menjadi pemenang mutlak di arena perang ini, ujar Mojtaba. Kekalahan telak kubu Amerika dan rezim Israel juga makin dipastikan oleh suara pengamat. Analisis pakar politik senior Iran melihat adanya keputusasaan luar biasa militer musuh. Amerika Serikat disebut memang sedang berupaya mencari taktik cara untuk lari menjauhkan diri. Mereka berupaya keluar dari semua ikatan gencatan senjata yang sudah disepakati. Pakistani brokered ceasefire agreement. That's why this has changed to be a sticking point in the ongoing discussions. Also, Iran controlling the strait for a safe passage of the vessels, in addition to charge, tolls from those tankers that are passing the waterway. Langkah licik mundur perlahan ini membuktikan bahwa Barat sudah kehabisan modal kekuatan perang. Washington tidak lagi punya cukup anggaran demi melindungi operasi kotor militer Zionis. Kekalahan diplomatik ini menodai seluruh catatan buku sejarah operasi intelijen pihak dunia Barat. Penjajah ternyata sanggup dihancurkan lewat kegigihan daya juang taktis dan kekuatan persatuan. Amerika Serikat kini harus menelan rasa malu melihat anjing penjaganya dibantai tanpa perlawanan. Hegemoni kekuasaan tirani mereka perlahan resmi terkubur rata di dasar perairan Teluk. Solidaritas tinggi negara-negara muslim berhasil membuktikan kekuatan dahsyat yang selama ini tertidur. Mereka sukses membungkam kesombongan sistem negara adidaya dengan sebuah rentetan solidaritas militer. Blok Timur siap menyambut era tatanan keadilan baru tanpa adanya invasi bangsa penjajah. Pengadilan penjahat perang kini bersiap menanti penyerahan seluruh pemimpin kabinet teroris Zionis. Israel sudah tidak memiliki secuil harapan lagi untuk menguasai jalur perebutan batas wilayah. Bangsa penjajah tersebut kini harus merasakan pahitnya terkepung oleh rudal mematikan.
Jeritan kesakitan pasukan musuh menjadi melodi paling indah bagi seluruh kelompok pejuang kemerdekaan. Keadilan mutlak di atas penderitaan rakyat akhirnya berhasil direbut kembali seutuhnya. Tidak ada lagi satu negara Eropa yang berani maju sebagai tameng perlindungan Israel. Diktator pembantaian tersebut telah resmi diasingkan dari tata pergaulan diplomasi peradaban modern. Praktik kotor operasi genosida modern tidak akan pernah mendapat tempat di dunia baru. Semesta akan selalu menghukum kejam para pelaku kejahatan penghapus ras peradaban. Drama politik panggung dunia terus menyuguhkan ketegangan yang sangat menguras adrenalin daya pikir. Kejatuhan Israel hanyalah satu babak awal dari terbenamnya kekuatan angkatan sekutu barat. Israel kini hanya sanggup menunggu datangnya tiupan peluit akhir dari sejarah kehancuran mereka. Entitas negara palsu itu terbukti rapuh bagaikan sebuah tumpukan dari rumah kartu. Apakah kehancuran daratan rezim Zionis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dihindari segera? Ataukah Netanyahu masih memiliki taktik licik rahasia terakhir demi menyelamatkan ujung nyawanya? Teruslah mengawal erat kebangkitan sejarah baru ini sampai tiba hari kemenangan. Fakta peperangan tidak boleh hanya dikuasai oleh manipulasi layar tayangan media barat. Dapatkan sendal pria berkualitas dengan harga terjangkau. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita perlawanan keras Iran sekutu ke Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?